एथर आपण सुभद्रा योजनार टंका पाइबे तो निहत भाव देखो भिडियो को शेष पर्यंत आपड़ जानते जे 2 तारिख दिन जो पीएम किसान टंका मिली आउ 9 तारिख दिन शनिवार दिन सुभद्रार पुणी थे टंका मिलवाक जाऊँगी। तो जो मैंने पाइबे जो मैंने पाई जो मैंने नुआ अप्लाई करते निहाती भाव गोटे जरूरी कालीन भिडियो आपण मैंने भिडियो शेष पर्यंत देखले जापर कारण निजे ही निजे आपण मैंने जापर जे आपणकर टंका मिलिबो कि नहीं आपण मानकर कौन ठीक अच्छी कौन भूल अच्छी सबकि अपडेट ये वीडियो माध्यम मुझे आपण मानक देखेबी नुआ नुआ अपडेट आसी आपण मैंने निहाती थरे चेक करंतु पाइथिले चेक करंतु न पाइथिले भी चेक करंतु समस्ते चेक करिया निहाती दरकार। मु वीडियो माध्यम जेमिति देखुची आपण माने सेमती करंतु देखंतु मु वर्तमान अच्छी सुभद्रा योजना आपण माने गूगल रे सर्च करिवे सुभद्रा योजना स्टेटस चेक आपण माने जेतले चेक करचंती एठी आपण माने देखि परथि एटा ऑफिशियल पोर्टल एया को आपण माने क्लिक करिवे तो क्लिक कले आपण मानकू नै जिवो सुभद्रा पोर्टल जोटी कि आपण मानकर स्थिति चेक करि परिवे। तो आपण माने देखि परथिवे एठी कॉर्नर रे जो अछि आवेदन स्थिति ए आवेदन स्थिति की आपण माने क्लिक करिया पड़ियो म आपण माने देखै रखुची एठी आपण माने जानि परिवे आपण मानकू जो टंकाटी मिलियो जाउची रक्षा बंधन बा 9 तारिख शनिवार दिन तो आपण मानकू टंका मिलियो कि नै कारण आपण माने जानिचंती 2 लाख हिताधिकारी बर्तमान सुधा कटि सारे विभिन्न कारण जो 93,000 महिला हिताधिकारी जो मान 60 वर्ष पूरी जाइए तो आपण मैंने भाभी रखिंट आपण मानक टंका मिलियो बोली किंतु आपण मानक 60 वर्ष हो जाइए आपण मानक भर्तार जोग कराइए बा आपण मानकर डाटाटी को भर्ता को पठा जाइए आपण माने जो वार्धक्य भर्ता पाइबे आउ एथु टंका पाइबे नहीं समस्ते जापर यही स्टेटस चेक कले। तो मुझे आपन देखे रखुची जो आवेदन स्थिति पर क्लिक करेंगे ये आपण मानकर आधार कार्ड देकी लॉगिन करेंगे आधार कार्ड निजर निजर आधार कार्ड ये देवाक पड़ो एवं वो जो चेकबक्स अच्छी तारी उपर आपण माने क्लिक करी निहाती थरे टंका मिलिया पूर्व चेक कर दिंतु विभिन्न प्रकार चेक अच्छी जो मानकर ओटीपी माध्यम होता से मानकर पुणी थे रिकेवाईसी देखौची जो मानकर बायोमेट्रिक हो जाइए से तो निहाती भाव टंका पाइबे तथापि आपण माने चेक कर दिंतु आपण मानकर को बेसिस रे ई केवाईसी जोटा कि आपण माने मु कहि रखुची ई केवाईसी जोटा थला आपण माने को बेसिस रे अछि ओटीपी अछि ना बायोमेट्रिक रे अछि। तो आपण माने चेक करिया पे आपण माने कोन करिया पड़ो आधार नंबर फिल करिया पड़ो मु देखे दउची वीडियो माध्यम जेमि देखुची आपण माने सेमथि ही कहले आपण माने जानि परिबे जे जो परवर्ती किस्ती आसिया को जाउची 9 तारिख दिन टंका पाई परिबे कि नहीं। तो देखंतु तो जिते आपण मैंने दे दौन आधार ये चेकबक्स क्लिक करेंगे और चेकबक्स क्लिक कलापर ये जो लॉगिन ऑप्शन टी अच्छी ये लॉगिन ऑप्शन उपर आपण माने क्लिक करिया पड़े मु बारंबार कहूँ निहाती थरे चेक करंतु नचेत टंका पाइबार वंचित हेबे परवर्ती समय भाविले मिलिबो नहीं। तो ये 5,000 10,000 15,000 जार जहाँ पेंडिंग थिला जो माने पाई नांती जो माने पाइबाकू जाउछंती जो माने पाइथिले समस्त ये निहाती भार दरकार। तो लॉगिन उपर क्लिक करछि आपण माने देखंतु जो लॉगिन उपर क्लिक कले आपण माने ओटीपी जीवो से ओटीपी को आपण मानक ये फिलअप करिया पड़ो जो आधार रे जो नंबर टी थिबो से नंबर को आपण मानकर ओटीपी जीवो ओटीपी टी फिलअप करिया पड़ो। तो देखंतु ओटीपी फिलअप कला परे आपण मानकू एठी देखिबो तो ओटीपी जो सबमिट कर देखो 4 मिनट समय चली एवं ओटीपी सहित जांच करूँ ये कही रखुची भिडियोटी लंबा हो सीधा सड़क आपण नहीं जाऊँगी पेज को होम पेज को नहीं जाऊँगी। तो बर्तमान ये आपण मैंने सबकि देखिपारे आपण मान स्टाटस टी कौन अच्छी बर्तमान सुधा स्टाटस केमिति अच्छी नुआ स्टाटस पलि आइछि सबकि नुआ हो जाए आपण मैंने निजे भी जानीपर आपण मान स्टाटस कौन अच्छी आपण मैंने परवर्ती किस्ती पाउचंती कि नहीं। तो निहाती भाव देखूँ वीडियो को शेष पर्यंत बर्तमान ये देखिपे मुझे देखुची आपण मैंने देखिपे जे बर्तमान एठी सबू किछि डाटा शो करुच्ची आपण मैंने देखिपे जे एठी ना शोज करी वाइफ बा फादर शोज कर जहाँ पे आपण मानकर थिबो एवं जन्म तारीख जिला ग्राम पंचायत आधार नंबर नाम लेखा बा आपण मानकर एटा सुभद्रा आईडी आउ एठी नुआ गोटे आपण मानकर जोड़ी होईची जो मानकर राशन कार्ड अच्छी देखि पारथिबे एठी म आपण मानू निहाती भाव देखे दउची एठी एनएफएसए जोटा कि एठी राशन कार्ड जो मानकर अच्छी
ସେଇମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଏଠି ବା ଟୋଟାଲ୍ ସହିତ ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ବା ପ୍ରଥମରେ ଦେଖାଉନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ତା ତଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ଲକ୍। ମୁଁ ତଳକୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଦେଖେଇବି ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ, ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାବିବେ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ସମୟ ନଥିବ, ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ଯାଇକି ପାଇଲା ବେଳକୁ ସମୟ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ଆପଣମାନେ ପଛରେ ଭାବିଲେ କିଛି ହେବ ନା। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ପଳେଇ ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଏଠି ନା NA ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଏନ୍ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏମିତି N ଆଉ ବାଇ A ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଉପରକୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖାଇ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଇଠି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ଆସିଗଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ। ଏଠି ଆହୁରି ତଳକୁ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନ EKYC ସ୍ଥିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି। EKYC ପ୍ରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ 100% ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର OTP ଅଛି, ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଏଠି OTP ଥିବ, ଏଇ ଘରେ OTP ଥିବ, ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର KYC ମାଗୁଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ଦେଖେଇବ। ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଠି କହି ରଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ଥିତି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପ୍ରୁଭ୍ ଅଛି, ଆଉ ଖାରଜ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ NA ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖାରଜ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ସଦ୍ୟତମ ତାରିଖ ଆପଣମାନଙ୍କର 12/9ରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦେୟର ଯୋଗ୍ୟତା ସ୍ଥିତି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, ବା ଆପଣମାନଙ୍କର DBT ଏଇଟା ବା ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ବୋଲି ଏଠି ଦେଖାଇ ରଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସବୁକିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧାର ପୋର୍ଟାଲ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଘରେ ବସି ଜାଣିପାରିବେ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ତଳକୁ ଦେଖାଉଛି, ଏଠି ପେମେଣ୍ଟ ସ୍ଥିତି ଆସିଗଲା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପେମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ସ୍ଥିତି ଆଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ପେମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁଟାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯାକ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ରିସର୍ଭ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି DBT ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଛି। ଗୋଟା ହେଇଥିଲା 9/10/24ରେ, ଗୋଟା 8/3/25ରେ ହେଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ନମ୍ବର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମାନ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅଲଗା ଅଲଗା DBT ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ତ ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ହୁଏତ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଥିଲା ଆପଣମାନେ ସୋ ମୋଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି OPT ଆଉଟ୍। ତ ସେମିତି କିଛି ଏଠି ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ DBT ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ବି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର DBT କି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। DBT ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟଙ୍କାଟି ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେତେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ଇଏ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି 9 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ 100% ଆକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି OTP ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛି, ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି OTP ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛି, OTP, ତ ଆପଣମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର KYC KYC ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କହି ରଖୁଛି KYC ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଥିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର OTP ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଥରେ ଯାଇ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ DBT ଅଛି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। DBT ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଉଠାନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେସେଜଟି ସହଜ ଭାବରେ ଆସିପାରିବ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେଥିପାଇଁ ବନେଇଲି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଟଙ୍କା ଆସିବ କି ନ ଆଜି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ବା ସୂଚନା ଦେଇଦେଲି। ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଭେଟ ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।